हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राजा। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं आइडिया बूस्ट। आइडिया बूस्ट में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं बनाना जा रहा हूँ एकोडियम ईयर पंप। कि कीमती टाइम बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं।